салом духтаракои азиз, бисёриҳо шумо маро мегӯянд ки апай худ чи аз ютуб пул наметия, барои ту чӣ ҳар рӯз видео мекунӣ ва чӣ кору бору қати машғул ҳастӣ? Духтаро, ман дар компанияи Faberlic кор доромадам. Афсус ки дер фаҳмидам. Ман аввал ба назар намегирифтам, фикр мекардам ки и ягон дурӯға, ҳичи не, просто одам ҷамъкунӣ, ҳама хел директоро просто одам ҷамъ мекунанд, моро истифода мебаранд. Ҳама хел фикр карда, 1 сол пеш маро регистратсия карда буданд, ман кор накарда будам. Ба ҳамин наздикӣ баъде ки ҳамин кор борои ютуб безеб шуд, дӯстони азиз, маро бо таклиф карданд ва ман ҳозир дар компанияи Faberlic ҳамчун консультант кор кардистам. ва ман чӣ хеле ки ҳамаи шумо духтаро диден дар видеои Саида, чӣ хел мисол дар 3 моҳ ҳама қадар дастоварду, ҳама қадар пешравӣ кард, беҳад оилу ки нағз мегира, ҳеҷ чӣ кор накарда, дар хона мешина, интернета истифода мебара, тамом оилу ки хуб мегира. Ба ҳамин хотир морам я мотиватсия гирифтем баъди ин видеои Саида ва ман чӣ хеле ки гуфтам дар Faberlic кор омадам. Ҳамроҳи мо духтарако Фарзона Бону кор мекуна. Беҳад роҳи кора хушрӯ мефаҳмонад, дӯстони. Ман ҳозир қати Фарзона Бонушон кор кардистам, ман да ҳама роҳи кора фаҳмондестиам ва ман насиб боша худо хоҳад ба наздикӣ ҳатман консультант, зинаи консультант оҳиста оҳиста боло мирам. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо фурсат ай даст надода дар хона шишта метавонед ки соҳиби маблағи нағз шавед. Ман номерои Фарзонаро мемонам. Бо Фарзона камтараки дигар дар бораи ҳамин корубори мо шумо да нақл мекуна ва мефаҳмона. Касе аз духтарако мехоҳад ки кори нағз, пули нағз кор кунед дар интернет, чем як кино тамошо кардан, чем як ролики бефоида тамошо кардан, ду-се видео мефаҳмонанд то на ду-се видео қати уже шумо мефаҳмед ки чӣ хел кор кунед. Бо гуфтесам духтаро, шумо натарсед ки вай продукт харидан дар кор, продукт харидем, мо чӣ хел ба дар рӯз бояд продукт харидем. ҳамун продуксияи Faberlic дар назар дорум, ҳамун дар хонаи шумо ҳамун любой чи латтаи чангшакаки Faberlic, масалан салфетка, вай крем, вай толибос, то носки, то сковородка, ҳама чи Faberlic ҳастае ки шумо метавонед ҳам хонатон да бихаред, ҳам масалан балза работать кунед, бо боло рафтан гиред. Рости гап, ман наваки омӯхтестам, о қадар хуб намедонам. Ба ҳамин хотир агар хоҳед қати мо дар компанияи Faberlic кор кардан, соҳиби маоши нағз шудан, шумо ҳамин номери телефон да бинависед. ҳамаша Фарзона Бону шумо да мефаҳмона, беҳад нағз мефаҳмона, содда, сразу шумо уже аз худ мекунед. Ба ҳамин хотир видео чек кам тараки ки Фарзона ма дар роҳи кадагия шумо да мемонам, бибине ва ҳатман қати мо пайваст шавед, дар командаи мо кор кунед. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Умарова Фарзона, оиладор соҳиби 2 фарзанд, витсе-директори компанияи Faberlic, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Дар компанияи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои хонашин кор мекунанд, соҳиби маоши нағз ҳам ҳастанд. Дар як сол 18-19 маротиба маош мегиранд. туҳфаҳои нағз ҳам аз тарафи компания дода мешавад. марҳамат, барои маълумотҳои пурра ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда нависен, ҳамаашро мефаҳмонем. регистратсия обучения бепул аст. ин кор танҳо барои занҳо аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳои меҳрубон, занҳое ки хонашин ҳастанд, эҳтиёҷ ба ҳамин кор доранд, занг занед. боқӣ дар Ой. رقص کن رقص کن بله رقص کن رقص کن زور بگو لایک کن. سلام علیکم دوستانی عزیز، نمیدونم وقتای اخیر فقط سر دسترخوان ویدیو شده. هی بخرین ای ترس مرا آدم گم بخوریم دیل افروز کده موهو شوی ما با تخمیان اما بینم کارشیم شرف نکنیست و خدنایم سریع ما خوب دیدم که ما رفتم مختار روشن هم قهوه نغز میبینه ساوزی را سالتی ساوزی گیره هم قهوه نغز میبینه که در دنیا او کار داشتم
Ostatni orezmi. Butluq چی؟ حمیده نون بشکنه نه وای داد وای داد بگو مورگنشترن بگو اسپان دفعه تو میگم دادت کیه میگم مورگنشترن میگم اوچم نمیشه مورگنشترن کچوپا بیسیو گفته نغز ببینه ولی اول همون کچوپا میخورم باید پیشید بگو ما تخم نمیخورم اینقدر ریاژینکا یافتم یا تخردم نمی خیلی ریاژینکا را هیچ کنم میخوره بغیر زای خودم و سیر و چوی نه نمیخورم ترکم ایارفا چرا اون چیزی مرا یارو نکردین فامیلیتا دخترم دیلی که اماد فامیلی ما را گیره فامیلی داده تا که میگره خشو بشین نه خوردن نمیتره یارو با دیل خلمه شدن این دا چیو یارو با دیل افریق دل که یارو با دل که یارو دیل که افریق زاتو ما چیم کو ما یارو سه کسی یارو بان دینا بگه نخوردن آش پختم همه دونه خیلی ای برای چی گم زده سم خوش بولو کنی دادم خوش میرسیم کدوم جوشای جوشای Street is سلام علیکم دوستان عزیز ولاگ امروز سر میشه و ای کاربونی نو نگاه کنه زنیایی که نو ساختیان زرد تویتسون هر دوستان ما قطعی اسفندیارم رگر دمی مرا گرفت هم قفص فس رح میگرده ما چی رفته است انا مو دستافکا داریم بود طرفی که فرازه ما بریم رسونیم اینه ایرو چند ماه 18 ماه چون یا 19 ماه به حد گرم نولیم هوا هم خیلی گرم ایروز یک دوچای ماه 10 گرفتم من تو کدیم با چند میبرم گرمت پاکت شیوک دمی دوزم خودمون خوردیم حاضی خونه چا میریم ایرا بی بی حاج آورده بود کردم رفت اگه آورده بودی شرف داد ایرا آورده بود
форма ра шараф да овард. Ма дига гудак надоштам. Шараф да оварда буди. Фаромарз да калони оварда буди. شراب دکی باشه 2013 آه 13 شرف تولد شدگی. این تخشیه شرف یک بار هم نپوشیده ایرا. اسفندیار پیشون که چی بودایشه؟ چی بودای اسفندیار دمایده؟ پیش دادتون نمایمون تاریکو کنیم پیشی توقیش ما نمیشیدایشه مایده با. مایده بچی خیلی یه باقی سمیتی نورد دینیا شما دی اوه چی مادا شما این نبویش میگه این نبویش چون کودکو بعدی خانه بیبی مروجنی خری. نه میرزونه. این پیریادی واسه که لباسه حاجی را کش. یاس کمیگه را باند کردیم. میگوی تاکسیس یکون کسبه زورای خوالی چکدیدی. همین دیل افروز خودش هیچی و کسگیش روی میلیون نگفتم موندم. تو پذیر باید کردشی؟ وزیر می‌نده دیش باید چی کد؟